friends, so hana hai tin take sa katal job notification tifika chini tirprani student on bagai only class 10 pass kendra apply khai manu chala boli jotuna oro kono exam hungia te kono physical kore kono running pani kore only in class 10 pani mark baisibi nu চাকরি মানাই মানু কেন সেমনা GDS গ্রামীণ ডাক সেবা এনকে যে আগিনি অল স্টুডেন্ট রক ব্রক সেমান নকে বা যে তাকলাই 12 দিনাই 10 দিনাই বা তাকলাই ক্লাস 10 পাস খাইনাই রক বাক্স ব্রক সেমি এনকে দরনো সাই খানো তেসা GDS গ্রামীণ ডাক সেবা only ওলানি ক্লাস 10 নি মার্ক বেশিবি নি চাকরি মানো নি ক্লাস 10 নো মার্ক 80% 70% 90% দখানকে দনা গ্রামীণ ডাক সেবা ও নহন জাগনে পোস্ট অফিস রক নিগেরা কাম খাইনে পোস্ট অফিস ও ক্লার্ক রক তা ক্লার্ক গেটাপ্রে তনছানাই ডাক রক ও পোস্ট অফিস নি সামানক নগর থাঙ্গই তন্নাই মানো ক্লাস 10 পাস নি জব স্যালারি ননি 25000 অ্যাপ্রক্স তংনাই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ইনকে 25000 বা ঠিক ন তঙ্গ পারাকানা কিনি তঙ্গ জব খাইगा ইনকে নুং পরেও নো আগেও बस कंगो आगो कोई मानो गई जो तो ना अप्लाई खेली क्लास 10 पास रॉक गई तक पे जे क्लास 9 ऑफर तो ना क्लास 10 ऑफर तो ना ब्लॉग नो वीडियो शेयर खाई दे ब्लॉग तासी कापे पड़ी तुम पड़ी ब्रो मार काम तो ब्रो GDS ने थ्रू ब्रो नौकरी माने चाकरी दाई मानो उनके वैकेंसी तुम तकले 22000 वैकेंसी तुम उनके बाबू चुन डिस्कशन खाइने तुलु तुलु उनके गई थे बाय रो वीडियो सुन डिस्कशन खाइने अप्लाई डेट ऑलरेडी चली जा इनर अप्लाई डेट रो नुखना नन अप्लाई डेट 2 तारिख निसिमी चलिनाय জানুয়ারি 2 तारिख सॉरी फेब्रुआरी 2 तारिख निसिमी गदनी जेटा रेजिस्ट्रेशन 31 निसिमी चलिका জানুয়ারি 31 निसिमी गेनो जेटा एप्लीकेशन अप्लाई खामना फेब्रुआरी 2 तारिख 2026 निसिमी गेनो ना अप्लाई डेट बो सायखना दिका जेटा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अबसिमी स्लाइनाय तो भंगे अननेसेसरी ओ नोटिफिकेशन परिवे टाइम न पास खाइगला और जेटा शेड्यूल्स डेट तो नहोका ब्रांच पोस्ट ऑफिस रजिस्ट्रेशन अप्लाई भागे खैनाने पहिला न अप्लाई खाइनाय रजिस्ट्रेशन खामा परेसिन अप्लाई खाना नाय एथ सुं तला थां तुंगो ओ जागा रंग नुखाना नने अप्लाई डेट बुफ्रुन सिम बुफ्रुतो गाय अनला नने अप्लाई डेट 2 तारिख 2 मास निसिमी 16 तारिख 2 मास পর্যন্ত অনলি দন তিনি অনেক কম সময় বলতে 10-12 दिन नने अप्लाई खाना डेट लास्ट डेट 2 तारिख 2 मास निसिमी स्टार्ट खाके लास्ट डेट 16 तारिख 2 मास 2026 पर्यंत ननि लास्ट डेट और डेट नरो इम्पोर्टेंट खाय नारक दि गाय जों डिस्कशन नि आंतला थानाय वैकेंसी बो तो गाना आं वैकेंसी बो सायखना दिखा गाय जेटा इम्पोर्टेंस कक सिमी सलायनाय अप्लाई डेट ते क्लास 10 पास के जेटा अप्लाई खाय मानु मार्कशीट तो खांगे जानि मार्क तंनाय बिसि तंनाय जों जेटा अप्लाई खाय दि ओके सैलरी बनना सायखना दिखा सैलरी बुसुन नंगे सैलरी जॉइन प्रो 25000 मान नकाय एज लिमिट बुसुन के एज लिमिट ओनली 18 বছর নিসিবি 40 বছর পর্যন্ত যতনা অ্যাপ্লাই খাই মানো গেছিনি এসটিনি গভর্নমেন্ট রুল অনুসারে 5 ইয়ার নি এজ রিল্যাক্সেশনস দঙ্গো মগা जों 45 ইয়ার পর্যন্ত অ্যাপ্লাই খাই মানো চিনি পড়ার গায় করো এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন বা ইজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া দিজাক দঙ্গো नगनुक दिरो काहकाय नानासिक मानो कैंडिडेट ओनली क्लास 10 पास खाइनांगो कोन एकटा रिकगनाइजेशन बोर्ड बाय ओ जागा बनि क्लास 10 मैथमेटिक्स इंग्लिश दंगा नांगो इनके सेंट्रल गवर्नमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट कोन एकटा बोर्ड पास खाइबो कोन माने अप्लाई खाइ मानो गाय नन फाइनल मेरिट लिस्ट बो ननि क्लास 10 नि मार्क बायनो नाइजनंका लोकल लैंग्वेज तो जतनि बोर्ड दंगो चिन्त्र बाबा लोकल लैंग्वेज दंगो जत बोर्ड न लोकल लैंग्वेज दंगो अबते कोनो सानांगिया इनके चुमतला थां तुंगो ते इम्पोर्टेंट दे डॉक्टर मोटो अबसिमिशनलायनाय 1% वटे अननेसेसरी कगतो साइक हाउ टू अप्लाई गांगा बाइक अप्लाई खिनानि गरो लिंक बोर्ड जक तुंगो नगनुखना इंडिया post.gov.in थांगो अप्लाई खाय मानो न निजे अप्लाई खेबनो मा कोन एकटा सार्वर खेबबो नरो अप्लाई खेबनो के सिलेक्शन प्रोसेस आंगाबनो सागानो जे क्लास 10 नि मारा बायनानि बुक फैनाय तारपर ननो धन जानाय तारपर ननि मेरिट लिस्ट कालेक्ट जानाय गनो क्लास 10 नि मार्क बायसिबि नो अप्लाई खायदि तारपर नि बुक फैनाय बुक फैका मफ्रे रिजल्ट देनाय जा रिजल्ट मेरिट लिस्ट फैनाय तारपर नो नहुन जानाय नि कग्रक सुना बनि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नि बागय गयते yang तलावतो कोनो क्रितो कोनो डाउट गांगा दानो संगय मानो गादो अप्लाई खेने प्रूफ बाहाय नगनुखना और मार्कशीट
te identity card proof date of birth proof asuno te kono nange medical certificate issue of final do kono ekta hospital thangno medical ni certificate karen goi manu abo kono usu important bas no apply khai dide ni bum phaiba pore registration joto kisu shawano approve contact khai di oi daro seman thang obo to already no te kono bishi issue koroi okay asuno bayro to kono important kore anoni date tongo 2 তারিখ 2 মাস 2026 ni simi 17 তারিখ 2 মাস 2026 পর্যন্ত 10-15 দিন তোমাদের অ্যাপ্লাই খাইদি চালা বলে যত না জানি ক্লাস 10 কিসা মার্ক কাম তুম নাই মো কোনো এক্সাম নাই গিয়া কোনো মনে আনো খালি অ্যাপ্লাই খাইদি না সিম্পল অ্যাপ্লিকেশন ফিস অনলি 100 রুপিয়া নাও মানে 100 নাও নো আবাই কোনো গে বাই রক আসুনো সুমলাই নাই তেকসা কাতাল ভিডিও হামজা গাকে যে ক্লাস 9 ক্লাস 7 ক্লাস 10 পর্যন্ত আমরা শেয়ার খাইদি তাই সেবরক ফার্স্ট ডিভিশন রক তো খাঙ্গা সেকেন্ড ডিভিশন তো খাঙ্গা বনি লাইফ অনেক কিছু মানে নাইথ হইতা মানে যে চিন্তি প্রশ্ন যত না শেয়ার খাইই দিদে গে বাইরে সুমলাই নাই